سلام على شمس يثرب وضوء مدينة. سلام على قلب الكعبة نور الكواكب. سلام على سر إلهه وجمال كونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وامي على تنو أمي على بركة أما ينا على فيان جنوم على كيافا أهمنا قدرني أنا بنيني على كبنويا إن شاء الله تعالى نالا صنع ما من بركنا يفندوكا فميني على تيافا ما سلام بولو أبدا ولي سلي نسلم بالله لا يولا لا على ما كوي سلا على بطو بي تنادى على بايافا نادم دي مسونا ni mangene ala be yafa sungo ni adama din ka anga zagago ni na fuluti bolo ala be yafa zagago na adama din ka anga ta hejila na sitiye ala be yafa ko na ala ti yafa min ko abada o de seli tanke ni me adama din faskolola ni hakili dafanno ikanga seli ayo o seli o kanga nyenyini ka nyedon seli be ke chogoti munne be fo sella munne wajibi yale no sella sabu nani manye foite nya la haralu alaka muhammadu ko alayka wa alika salatu wassalam ako awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat akala bi adama dinni nga fen folo mina al-qiyamatu o de seli ni seli nyena la hara nyena ni seli chena la hara chena. Donc mo do be olugu te seligne don o fene be maloya bi ka nyini ngadike donc ayini kaseti nke ka dislamoma munaslama BBC ki de ka dogo ika shangu kono ka nyini ka seli kala doni fogata don otuma na madam ne muma folon sana mi seligne fo seli te se ka ke ni mansan seli sanuya o bɛ kɛ ni jɛnɛba koli ani seliji tali sisan n'adamaden n'i bɛ hayida la muso n'i ka koli nana wajibi i bɛ jɛnɛba ko n'i ka kan ka taa juma na i bɛ jɛnɛba ko n'i jigila ni jigili joli tigɛla i bɛ jɛnɛba ko o fɛnɛ kɔfɛ n'i ni cɛ ka ɲɔgɔn ye n'i ni cɛ sela ɲɔgɔn ma i bɛ jɛnɛba ko ayiwa ni jɛnɛba koli sela mɔgɔ ma o bɛ ko ni ji min ye seliji bɛ taa n'o ji modɛli kelen de ye o ye ji sugu jumɛn ye ji min n'a kisi la a mankutu 3 la ni ji kasa o b'a lahalaya la ni ji kulɛri o b'a lahalaya la ni ji diya b'a lahalaya la o kɔrɔ ye ni ji ka kasa wɛrɛ ta min tɛ ji kasa ye jɛnɛba tɛ ko a la seliji tɛ taa la ni ji ka diya wɛrɛ ta min tɛ ji diya ye o kɔrɔ ye fɛn wɛrɛ kɛla a la min tɛ ji dɔ ye jɛnɛba tɛ ko a la seliji tɛ taa la o fɛnɛ kɔfɛ ni ji yɛrɛ kulɛri yɛlɛmana ni fɛn wɛrɛ ye min t'a dɔ ye fɛn tɔgɔ fɛnɛ tɛ dugukolo ye ji woyola min kan jɛnɛba tɛ ko a la seliji tɛ taa la donc fo ji ye sanuya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na nɔgɔ kan ka k'a la
foyi kana kala kuma la sunya boloma janaba be ko chogozi ni mo be na do nyengena ka janaba ko ibe ngania siri daw ka so seljita yote wajibi olu be seljita nyengeni kono ay wa mo sanu be do nyengena o be ngania siri ka bismillah fo bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi misra kan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi ukoro me do nyenge nani ala toy ala mi tanga nyini fe ka bon no fitini ani no belebele bama ni yo fo ibse ka do nyenge na ni itlala imo ko nyawna ibse ka seljita ni yogo bere tibolo seljibe ta yoro mina ni ni fo ibse ka seljita nyenge na ni ni fene fo ka do nyenge na jeneba koli ibe kon ibi tege ko shen saba ka ko ka tirike ka ge no bolay ibe kolike ka ta ibara kuna ka ta si kumbirima shen saba ibe nyefe ko ka kofe ko ka tirike ka ge shen saba no bolay ibi tege ko tugun shen saba ka solo ki da ko shen kele na fi be se ditala ki nu son shen kele ki nyeda ko shen kele ki kini bolo ko ka ta ibolo damne fo ka ta se inongo maya shenkele ka ni fene ko fo ka ta se ni ma inu mbolo fo ka ta se inongo ma shenkele ebe so ki kundo si ka ta nyefe kunzigi damne ro ka ta kofe ka tla ka se ka kan shenkele ka so ibi tolo son ka dosi shenkele biti senko folon ibe soro ga munke ibe jita ibe tere do jila ibe jiche ikini enfant ibe jibo kan c'est-à-dire ibe d'ici l'enfla ibolo berala ibe jita ka bon yinka ka se fi koma koko shen saba iba tatugu iba boyinuma yan fanka i d'ici l'enfla fi kola ibo ko shen saba nyefe ni kofe no bana ibe jita ibe kunko shen saba ibe tlawla ibe sokata ikumbi kuna ki kinin senko ka jigi shen kelen fo kata ge ibe numan senko ka jigi shen kelen fo kata ge ayo ya nyefoli ni ne jereba ko chokoi ni manye jeneba kota ni bola nyengena wajibi ta ki seljita tugun kata seli ni bibo meni mami maseka ni ngedo otigibe ngani ya siri kwale bina na jeneba ko abe jita ka fari bela jerun ko fokata banka ge mabi wajibi ya otigika otigi seljita ka soro ka seli o kofe seljibe ta chodi sana mi se selima parce que ni mo mi mani nyedo no tigi sella seltenye selji ta cho ibi terako iba fo bismillah ibi terako shen saba me mi fo ka gelea ole ngania sirli ni bena seljita iba ngania ka fo ki ben nana seljita ka seli farda le seli ni ko ngania o seljito ibe se ka nafla besel nay me ni ma ngania kibe na farda li seli o selji talile o selji to te se ka ta ka farda seli ni mo mi ka selji ta ka be nafla seli ni farda selwati sela ali be selji kulata ni mo mi ka selji ta ka dalla ka suno na jigila tigi kono ko ali masafo seli abe selji kulata ni mo mi ka selji ta ka be ta wajudu ke yoro na jigila de kono ka ma seli abe selji ta otumana farda seli ngania libe siri ka seljita o seljito be se ka alabato beke
meniga alabato ngania siri po seljita ite seka farda siri na fi farda ngania siri ngania be siri chogodi ita fi dala anebe nana nine ke o ngania le siri la o be fo heji kelene la ila ngania ikono dron kibe nana farda siri farda mino ibo fo ngania la iba seljita ibi tege ko shen saba ibe jiki dala ka kusu kosobe ibe se ki bolo commandé ta ka ke comme gese ka du dala ka bon shen saba ibe nu son ibe jike ka samani nui ka tla ka seri ka bo shen saba ni tla le bi nyeda janya o bedam ne kumsigi boyoro la kana bla ko mukuna aywa bana milibe ye tolo flani nyonche ibo ko foka ge shen saba ni shen saba ma ge iba ke nani iba ke duru fa beta ge nga saba o be wasake ibe tla ki kinimbolo ko ka daya kana daya ka ko shen saba ibe numumbolo fene ko kana da ignongona shen saba ibe jike ki tege dosi ki kun dosi na ikata damne kata kofe ka sigi kana nyefe shenkele ibe tla ki tolo fla dosi shenkele ibe kinin sem ko ka tereke fo kata ge shenkele ibe numa se fene ko ka tereke fo kata ge shenkele nga ise ngomado ni nyonche iba to ji ala ho iba chebo ikana ji bo isenka parce que ni gbekene fitini to la mo sena ni ji masama abese ka ke sababu yi ki ga seljiche ni tlalola ni seljita bana na ya so ibe nyengen kono ibe bofolo ibe bo nyengen kono me ni te nyengen kono ibake me ni be nyengen kono ibe bofolo ibe so ga fako ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين وكرة تريسيتي فو على محمد على كتشيدين ala ma nyini fe ikan ne ka tubi jong chela ikan ke mo chela mun ka sam ikan ke ika jong chela jong nu noe ala jong moye sejita bana sisa ikan kana jo tapika ki nyesi alkaba ma kle boyoro ka seli ni be na seli ni cheli ye ni keleno sel wele otima wajibile meka sel korota oyima wajibile ni musole ye sel korota sel wele o darantiye o haram yanno ka sel korota ka soro ka seli oyinaki dia ibake ma wajibile nuika ibake ikan duguma ikana ke ki kambo oyi wajibile musote seli ka kambo ate sel korota ka kambo ni nana jo sel korota la iba foko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala al-falahi qad قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يبو فو
o de sel kɔrɔta ye i bɛna sɔrɔ k'a fɔ sisan ka don seli la seli bɛna daminɛ n'i bɛna seli i b'i tɛgɛ fila kɔrɔta i b'i jija i suruɲɛ i tulo fila la walima o kɛrɛfɛ mais f'i y'a kɔrɔta ka fɔ ko Allahu akbar a ye sabali n'a y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ sariya b'a wajibiya i ka ye lɔ ka seli n'i dɛsɛla lɔ ka seli la i bɛ lɔ k'i den ka seli n'i dɛsɛla o de la i bɛ sigi ka seli n'i dɛsɛla sigi la i bɛ sigi k'i den ka seli n'i dɛsɛla o la ka sɔrɔ i bɛ la ka seli donc mɔgɔ min n'a bɛ se ka lɔ ka seli n'o tigi sigila ka seli a ka seli tɛmɛnɛ donc wajibi i b'i jɔ ka seli donc n'i nana fɔ Allahu akbar duwawu dɔ bɛ yen i b'o kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka alfatiya kalan daminɛ o duwawu bagaji ala kɛra ko dan t'a la i b'a fɔ subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ni ko fɔ i bɛ sɔrɔ ka fatiha kalan al-fatiha seli tɛ ɲɛ n'ale tɛ i bɛ lɔ i b'i tilen ka ɲɛ n'i y'i bolo minɛ na i b'i kinibolo de ta k'a la i numanbolo kan numanbolo tɛ la kinibolo kan bolo minɛ fɛnɛ tɛ kɛ k'a fila ɲaami ɲɔgɔn na nka i bɛ kinibolo de ta k'a la numanbolo kan walima i b'i bolo jigi k'a tilen a fila bɛɛ ye kelen seli la n'i y'a minɛ seli ka ɲi n'i y'a jigi seli ka ɲi a fila bɛɛ ye kelen sɔsɔli t'a la i bɛ sɔrɔ k'a fɔ bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة oli wajibi i ka seli kɔnɔ n'i y'o kalan ka ban i bɛ suran wɛrɛ kalan ka fara kan wajibi tɛ k'i y'a kɛ suran jan ye hali ni ka aya fila walima saba de dɔn i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya seli bɛɛ kɛ n'a ye min ka nɔgɔ n'a caman ye n'i m'o f'i ɲɛna i bɛ se k'i ka seli bɛɛ kɛ ni qul huwallahu ye n'i ka fatiha kalan ka ban i b'a fɔ ko qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka seli ni nin ye seli ka ɲi seli o seli a lɔko fila fɔlɔ i bɛ fatiha kalan i bɛ suran kelen kalan ka fara kan n'i sigila tahiya la n'i wulila i bɛ fatiha dɔrɔn de kalan i tɛ sura wɛrɛ kalan ka fara kan donc sisan n'i lɔla ka fatiha kalan ka ban ka suran dɔ kalan ka fara kan i bɛ taa rukuw la i bɛ biri min ka ɲi i kɔ ye tilen i kana biri kojugu f'i bɛ kɔfɛ ye i kana biri fɛnɛ k'i disi jani to sanfɛ nka i bɛ biri ka sabati ka ɲi o y'a sɔrɔ depuis seli daminɛ n'i lɔla i bɛna sujudu kɛ fan min na i b'i sujudu kɛ bɛnyɔrɔ de filɛ mɔgɔ tɛ to seli la k'i ɲɛ datugu o man ɲi mɔgɔ tɛ to seli la ka sanfɛla filɛ o man ɲi mɔgɔ tɛ to seli la k'i fari siɲɛ o man ɲi
mogote to silla ka illa maga ka flefle like fambe slamayati son sima ni tala go kula ibi tere flabla ikumigi kum flakan iba fo subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ibo fo shensa iwili to ka bo kula iba fo ko sami Allahu liman hamidahu silla ni bena seli lahalaya ke ni bena tawukula depuis loni iba Allahu akbar dam neile iba fo Allahu akbar uba sori ka rukuke ni bena wili to ibe sami Allahu foli dam neile iba fo sami Allahu liman hamidahu uba sori willa kabo ni ko fo iba fo ni kelene iba fo rabbana walakal hamdu ikele ibe so ga fo ko hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ibo le fo shekele o ko fe ibe Allahu akbar dam ne tugun foka ta sujudu la Allahu akbar fibeta se sujudu la sujudu be ke chogodi itere kono na fla ibo noro duguma na ya so cheli yi ibi gaman noro ni bo ikere na ka wa doni meni musoli yi ni beta sujudu la ni tensela duguma ibi gaman fara nyon kan ka noro ikere na ka sujudu ke musoni cheya sujudu ke choti kene ni chebe na loka seli cheba sem flower ni musobe na loka seli musoba sem noro nyona do ni sela sujudu la kito sujudu la itere kono na flaka ka se duguma me ikana yalla duguma ikini i bolu kerella duguma sharia to fe me itere kono na lebilla duguma ko ko fe iten ani nu olu fene be se duguma ikumbi kum fla olu be se duguma isinguma de kuma ba fla senguma de bete senguma de kuma ba fla olu fla fene turu duguma ole sujudu dafani do iba fo sujudu la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ibe so ka sigi sujudu flani nyonje ni sigila isigi to ba fo Allahu akbar kasigi iba fo Allahumma ighfir li warhamni warzuqni wahdini waqini Allahumma ighfir li warhamni warzuqni wahdini waqini ibo fo ibi jida kani kalandon doni sokono ibi taka sira kan fibeta sala ni klala ibe seritu ngata sujudu la iba fo Allahu akbar iba fo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shen sabatu kasoro ibe wili ka lotu kana loko flana seli ina fo ika folo seli chogomina ka fatiha kala sura mi be law kan ka kala mi be fo ku la ko fo ni willa kalo mi be fo ko fo ka ta se sujudu labama ibina ni sigi kana tahiyya ke kuma yin hakilla famna ko sebe jogo folo sella chogomina anyo nyefo chogomi mi be fo la o kelen ne be fo flanan al ni ga tahiyya ke ni jogo nani ni willa kallo
ruku la sujudu la ali kelen nu ne be fo ka ta selba sida ni nana sigi ki be na tahiyya kal iwi jija ki bolo komanden saban ibo ku ni kelen ibo tlen ni fene ibo tlen nu fla de bitene ka bla isinga itere numan tere ibo dugu ibo la isindonka inuman singa ibe soro kafo attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابن فو شنكري التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu ni ko fo ibi jija kan fene kalan dondoni ko fo ko fara tahiyaka ala ka ko ke me ni mun ke wajibite me ni sela ka kalan ko ni akafsa iba fo wa ashhadu anna allazi jaa bihi sayyiduna muhammadun haqqun wa anna al jannata حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور نوبانا نسلي فولول ناسو يكانا لوكو فلاكي كتلا ويلي كسلي توكي iba kalanga daya na so selibe bando ko fla comme fajiri ni ka kalanga seya iba allahumma salli laka allahumma salli beke tahyamina o kofe dron salam ne bebla donc tahyami beke chema allahumma salli te falila mais ni willa ibna tahyalla ba mi ke ka salam bla allahumma salli be falila d'allahumma salli mi be foka la tahiyya kan ga so ka salam bla وي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول فو أبنا ميرودو سيدنا تاكا ما بيكلني أبا يرد أبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نوفولا كبان إبسروك فو كو السلام عليكم والميباف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
o ye seli ɲɛfɔni ye ɲɛfɔ cogo la min ka nɔgɔ n'a baara ka nɔgɔ n'a kɛcogo ka nɔgɔ n'o banna alakira k'an kalan min na alayka wa alika salatu wassalam i b'a fɔ ko subhanallahi 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 37 alhamdulillahi 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 37 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 37 i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu i b'o fɔ siɲɛ kelen k'a dafa kɛmɛ na ka sɔrɔ ka fatiha ta n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na i kan k'i jija k'i ka seli kɛ ka seli k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ angoro ye ala t'o fɛ ka seli retard dama tɛmɛni na o fɛnɛ man di ala ye seli waati de b'a la nka an bɛ min fɔ an badenw ɲɛna ka gɛlɛya a ya baaraw bɛ yen a ya ciw bɛ yen a ya ɲɛnamaya baaraw bɛ yen mɛ ala k'a dan min kama o de ye seli ye a y'a hakili to a la ala k'an bɛ sababa ma ala k'a nɔgɔya an ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alika salatu wa salam. Nous parlons aujourd'hui, Inch'Allah, de notre raison d'être. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que je n'ai créé les djinns et les êtres humains rien que pour m'adorer. Alors l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les enseignements du prophète Muhammad alayka wa salatu wa salam, est basée sur la prière. Allah pardonne tout dans l'adoration sauf la prière. On est dispensé du jeûne lorsque nous sommes malades. On ne peut pas donner la zakat quand on n'a pas d'argent. Et on est dispensé même du hajj lorsqu'on n'a pas les moyens. Mais dans tout état, dans toutes les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala exige la prière. Mais on ne peut pas exercer la prière sans d'abord connaître la grande ablution qu'on appelle al-janaba. Alors la grande ablution qui se fait avec l'eau et l'ablution aussi qui se fait avec l'eau. Mais de l'eau pure, de l'eau intacte, de l'eau qui n'est pas du tout souillée, dont la couleur, l'odeur et le goût sont restés intacts. Alors quand on fait la grande ablution, on doit formuler l'intention avant de rentrer dans les toilettes. On lave les mains 3 fois, on lave du nombril au genou 3 fois, devant comme derrière. Ensuite, on lave les mains 3 fois. On lave la bouche comme on faisait les ablutions 1 fois, les narines 1 fois, le visage 1 fois, la main droite, c'est-à-dire de la main jusqu'au coude 1 fois, la main gauche également 1 fois. Alors on essuie la tête de l'avant en arrière et le retour 1 seule fois. Et on essuie les oreilles 1 seule fois. Ensuite, on met la main dans l'eau où on utilise notre robinet. On lave le côté droit, c'est-à-dire du haut jusqu'au niveau du nombril, le côté droit, devant comme arrière 3 fois. Et le côté gauche également 3 fois. Ensuite, on lave la tête 3 fois et on lave du genou au pied droit 1 fois et du genou du pied gauche jusqu'en bas 1 seule fois. Ensuite, nous ne sommes pas obligés de revenir sur les ablutions parce que dans notre lavage de janaba, on a déjà fait les ablutions. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas cette façon de faire la janaba, la personne peut formuler l'intention de se laver tout le corps, mais cette personne est obligée de faire ses ablutions avant d'aller à la prière. Alors, les ablutions pour la prière, on lave les mains 3 fois,
la bouche 3 fois en disant Bismillah et en formulant l'intention que ces ablutions-là sont faites pour exercer la prière obligatoire. Les mains 3 fois, la bouche 3 fois, les narines 3 fois, c'est-à-dire on aspire et on respire l'eau 3 fois, la face, le visage 3 fois, la main droite également 3 fois, la main gauche, la main droite 3 fois, la main gauche 3 fois, et on essuie la tête, l'aller et retour 1 fois, les oreilles 1 fois, et le pied droit 1 fois, le pied gauche 1 fois. Ensuite, si nous sommes dans les toilettes, on ressort d'abord parce qu'on ne prononce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes et on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihin. Ensuite, on va faire la prière. Une femme est interdite de faire l'azan et elle a le choix, si elle veut, elle fait l'iqama, l'appel à la prière, et si elle veut, elle ne fait pas l'iqama. Mais l'homme a le choix, quand il prie seul, de faire l'azan, mais il est obligé de faire al-iqama. Alors l'iqama avant la prière, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati. Hayya ala al-falahi. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ensuite on fait la takbira. On fait Allahu Akbar. On a le choix de prier les bras croisés mais la main droite sur la main gauche. Comme on a le choix de prier les bras baissés, ça ne touche nullement à la prière. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Ensuite, avant de réciter la Fatiha, on récite cette doua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Après, on récite la Fatiha. Mais cette doua, on la récite discrètement. Avant de réciter la Fatiha, pour les hommes, si c'est une prière que les hommes doivent faire à haute voix ou à voix basse. Mais les femmes ne lèvent pas la voix en aucune prière. On fait la Fatiha qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata al-lazina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alors on fait le choix de réciter la sourate qui nous convient, la sourate qu'on maîtrise mieux, mais on peut passer toute sa vie à prier avec Suratul Ikhlas, qui est une des sourates les plus faciles. Qul huwallahu ahad, je cite, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ensuite, on va en genuflexion, en ruku. Mais en allant en ruku, on commence la takbira depuis la position verticale. C'est-à-dire depuis qu'on est debout, on dit Allahu
Allahu Akbar jusqu'à ce qu'on trouve réellement la position de ruku. Et on dit en ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. 3 fois. On se relève en disant Sami Allahu liman hamidahu. Et on dit ensuite Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, une seule fois. Ensuite, on va en prosternation, sujud. Alors, dans la prosternation, les 2 mains doivent toucher le sol. Les 2 mains, c'est-à-dire la paume, mais pas le bras. On ne met pas le bras par terre, mais la paume. Et ensuite, le front et le bout du nez doivent aussi toucher la terre. Et le genou également. Et les deux pieds, c'est-à-dire les orteils, mais les 2 pieds aussi doivent toucher la terre. C'est comme ça qu'on fait la sujoud. C'est-à-dire, c'est 8 parties de notre corps qui touchent la terre dans une prosternation normale comme le prophète nous l'a recommandé. Le front, le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les orteils. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et dans sujoud, on dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et entre les 2 sujoud, c'est-à-dire lorsqu'on doit s'asseoir avant d'aller dans la 2e prosternation, on dit Allahu Akbar, on dit Allahumma irfirli warhamni warzuqni wahdini waqini. Une seule fois. On repart en sujoud en disant Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 fois. Et on se relève pour exercer la seconde raka'at comme on l'a fait pour la première. Exactement avec les mêmes formules de dua et d'invocation. Et ensuite, nous sommes dans la position de la tahiyya. Et si c'est une prière où la tahiyya est récitée 2 fois, alors dans la première position de la tahiyya, on fait la tahiyya uniquement. Mais dans la 2e position, on fait et la tahiyya et la salat ala nabi. Donc la tahiyya se prononce comme suit. At-tahiyyatu lillahi. Az-zakiyatu lillahi. At-tayyibatu salawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et on ajoute wa ashhadu anna allazi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fihi wa anna allaha yab'asu man fil quburi. Et on ajoute la salat ala nabi si c'est la dernière position de la tahiyya avant de faire la salat. Mais dans la tahiyya, on croise, c'est-à-dire on plie les 3 doigts, c'est-à-dire le pouce et l'index sont dressés. Et ensuite, les 3 autres, on les plie pour faire la tahiyya. Dans la salat ala nabi,
on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun. On voit souvent nos frères en faisant la tahiyya, c'est-à-dire ils laissent la main gauche sur la cuisse, ça ne se fait pas. On met la main gauche sur le genou et la main droite, on plie le reculeur, l'antérieur et le majeur, on les plie et l'index et le pouce sont dressés vers la Qibla. C'est en cette position qu'on doit faire la tahiyya. Et après avoir récité la salat ala nabi, on dit assalamu alaykum ou assalamu alaykum wa rahmatullah, légèrement à droite et légèrement à gauche. Après, le prophète nous recommande, alayka wa alayka salatu wa salam, de dire subhanallah, subhanallah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33 fois. Ensuite, on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu, avant de faire ces invocations. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et c'est la façon la plus facile d'exercer la prière et on vient de vous l'expliquer. Vous avez tout le temps de faire ces exercices et d'apprendre à prier, Inch'Allah, car c'est un acte obligatoire, un acte que quelqu'un d'autre ne peut pas faire à votre place. Donc c'est à vous de l'exercer et c'est vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interroger le jour de la résurrection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.